दीनाला खुर्द के नवाही गांव में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद डकैती का ड्रामा रचाता है। बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे थे और ये तैश में आ गया। आप लोग फौरी तौर पे मौके पे पहुंचे हैं। मुझे तो खुद बड़ा फायर लगा हुआ है। अच्छा। और मेरी भी जान का खतरा है और डाकू जो है पैसे लेके भाग गए हैं। अच्छा। मैंने कुछ तफसील जानना चाहिए, कितने लोग थे, क्या था, तो उसने कॉल कट कर दी कि मुझे दर्द हो रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ों में जो स्टेटमेंट्स थी उसमें खला नज़र आए। मौके पे जो एविडेंस थी वो कुछ और बता रही थी और जो स्टेटमेंट्स थी वो कुछ और थी। हाल ही में उकाड़ा की तहसील दीनाला खुर्द के नवाही गांव में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आता है कि जिसको सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाती है, जहां पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद डकैती का ड्रामा रचाता है। ये वाकया कैसे रिपोर्ट हुआ, क्या क्या इसके पीछे मुहरकात हैं, क्या मामलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सदर थाना के SHO राना मोहम्मद अमीन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, इस वक्त मुआशरे के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो दिन ब दिन हमें कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकया कैसे रिपोर्ट हुआ, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट्स क्या हैं? जी 1 सितंबर को हमें एक कॉल 15 के ऊपर हमें मसूल होती है कि एक वारदात हुई है और उसमें कुछ नकदी वगैरह छीन के डाकू फरार हो गए हैं, जिसमें मज़ाहमत हुई और उसमें एक बाबर नामी बंदा जो है वो कत्ल हो गया। ठीक है। और एक अली रजा नामी लड़का वो जख्मी है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। ओके। इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़ाहिर है बड़ा एक हीनस वक़ुआ होता है और फौरी पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। वहाँ मौके पे ऊपर जाकर एविडेंस वगैरह कलेक्ट की जाती है, चीज़ें देखी जाती हैं। मीनवाइल फिर एक टीम जो है वो DHQ उकाड़ा भी रवाना की जाती है और जो बंदा इंजर्ड होता है उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। ओके। टेक्निकल केस था, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, काफ़ी ज़्यादा टीम्स बनी और पुलिस ने अपना काम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता हमें जो हमारी एक सेख होती है उसमें जांच पड़ताल की। हमने आगे उन चीज़ों को उसके तहत आगे बढ़ाया तो हमें बहुत सारी चीज़ों के जो जवाबात थे वो ना मिल पाए। राना साहब, यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जवाबात आपने अपनी टेक्निकल रिपोर्ट्स के जरिए लिए या फिर वहां से ही किसी ने राज उगल दिया कि दोनों भाइयों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, क्या मामला हुआ? नहीं, राज उगलने वाली बात तो नहीं हुई। ठीक है। नॉर्मली ऐसी वक्त के ऊपर लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। ठीक है। हमारी अपनी जो एक पुलिस की होती है हमारी सेख, उसके तहत हमने प्रोसीड किया। ओके। और हमें बहुत सारी चीज़ों में जो स्टेटमेंट्स थी उसमें खला नजर आए। अच्छा। और मौके पे जो एविडेंस थी वो कुछ और बता रही थी और जो स्टेटमेंट्स थी वो कुछ और थी। इसी तरह जब ये खला ज़्यादा बढ़ता गया तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया था कि हम मुलज़िम तक पहुंच सकें। ठीक है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़ाहिर वो मैं आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसके तहत फिर आगे जो है हम जब गए हैं हमें ये पूरा यकीन हो गया कि ये भाई जो है इसने इसका कत्ल किया है। एक छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल किया। मुझे बताइएगा कि जिस वक्त एक भाई अपने भाई को कत्ल करने के बाद पुलिस को कॉल करता है और डकैती का ड्रामा रचाता है, उस वक्त आपने यकीनन जो है इन्वेस्टिगेट किया होगा और कॉल की तफसील भी ली होगी, तो उस वक्त भाई के अल्फाज क्या थे? उसके मेरा ही राब्ता हुआ था और है। मैंने उसे कहा कि मैं स्टेशन हाउस अफसर सदर दीनाला बात कर रहा हूँ, आपकी ये कॉल है, क्या डिटेल्स हैं? तो कहता जी बस आप लोग फौरी तौर पे मौके पे पहुंचे हैं। मुझे तो खुद बड़ा फायर लगा हुआ है। अच्छा। और मेरी भी जान का खतरा है और डाकू जो है पैसे लेके भाग गए हैं। अच्छा। मैंने कुछ तफसील जानना चाहिए, कितने लोग थे, क्या था, तो उसने कॉल कट कर दी कि मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। क्या यकीनन वो खुद जख्मी था? जी उसने अपने आप को कुछ मैनेज करके कुछ जख्म लगाए मारी थी, क्या किया था? जो ये तो डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उसकी टांग में जख्म वगैरह थे। ठीक है। अंदरूनी कहानी क्या है, आखिर भाई को कत्ल क्यों किया? जो बड़ा भाई था वो एक नेक सीरत था, जो छोटा भाई था उसमें कुछ कमियां कोताहियां थी। ठीक है। बाबर जो कत्ल हुआ है, मकतूल जो है वो बड़ा भाई था और जो अली रजा कातिल है ये छोटा भाई है, सबसे छोटा है। ठीक है। बाबर सबसे बड़ा था और जो अली रजा है ये सबसे छोटा है। ठीक है। अली रजा में कुछ इसकी शख्सियत में कुछ कमियां कोताहियां थी जिसकी बारहा बाबर जो है वो काउंसलिंग करता था। ठीक है। ताकि एक मुआशरे का सूदमंद फर्द बन यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कमियां कोताहियां क्या थी? उसका चाल चलन ठीक नहीं था, उसका बिहेवियर घर वालों के साथ नहीं था, या फिर वो किसी चीजों में एडिक्टेड था कि जिसकी वजह से उसके भाई ने उसको रोकना चाहा और फिर उसका
روکنا اس کا موت مقدر بن گئی؟ یہ تفصیلات کچھ اس فیملی کے لحاظ سے بھی کچھ ذاتی نوعیت کی ہوں گی، اس لیے میں سب کے سامنے نہیں لانا چاہوں گا. بس یہی کہنا چاہوں گا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے تھے اور یہ طیش میں آ گیا. عدم برداشت کے نتیجے میں اس کے پاس پسٹل ہوتا تھا ہر وقت. اسی طرح کی ایکٹیویٹیز پسٹل بھی رکھتا تھا، تو وہ بڑا بھائی سمجھاتا تھا کہ آپ ایک معاشرے کا اچھا فرد بن کے زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. یکدم اس نے پھر فائر کیے اور اس بیچارے کی ڈیتھ ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے سے معاشرے میں کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ ہم یہ اس چیز سے اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے وہ بہت زیادہ بالکل. ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لیں. بالکل. ہمیں اپنے معاملات میں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ہمیں اسپیس دینی چاہیے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ایک رواداری ہمیں اسلام بھی کہتا ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے اور اس طرح کے جرم ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، مرڈر کیس میں اکثر ہمیں یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. میں نے خود جو ہے وہ کرائم بیٹ کور کی ہے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو جب اپنا ہی قاتل ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہی قاتل ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اہل خانہ جو ہیں، اس کے والدین جو ہیں، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کروانے سے بھی کتراتے ہیں. اور میں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ بھائی نے بہن کو قتل کیا اور بعد میں آج وہ بھائی جو ہے دندناتا پھرتا ہے. تو اس کی مدعیت جو ہے وہ FIR کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، اور آپ نے فورس کیا تھا یا پھر اہل خانہ نے خود اپنے بیٹے کے خلاف جو ہے وہ FIR کروائی تھی؟ دیکھیں جی، پہلے تو اہل خانہ کو بھی پتہ نہیں تھا نا یہ ہوا کیا ہے. اچھا. ان کو بھی کوئی علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جو مقتول کی بیگم تھی وہی جو ہے وہ کمپلیننٹ بنی. ظاہر ہے سب سے زیادہ تو اس کا استحقاق مجروح ہوا تھا. وہ اس کے 4 بچے تھے بابر کے چھوٹے چھوٹے. اچھا. اور اس کی بیگم جو ہے وہ کمپلیننٹ ہمارے سامنے آئی اور کمپلیننٹ بنی، جس وجہ سے جو ہے وہ کیس کے آگے جو ہے نا ہم نے پروسیڈنگ سٹارٹ کی. ٹھیک ہے. پہلے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کوئی اس طرح کے ریزسٹنس یا اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے. قاتل بھی میرڈ تھا؟ قاتل تو نہیں، قاتل جو ہے وہ سب سے چھوٹا، یہ میرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تک آپ جو انویسٹیگیشن کر چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ابھی تک اس کو کنٹینیو کیا جائے گا یا یہاں تک جو آپ کو ایویڈنس چاہیے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں؟ ہم نے اس میں کوئی اور رخ نکل سکتا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ تفتیش مکمل کر لی ہے. جس ویپن آف آفینس جو تھا وہ بھی ریکور ہو گیا ہے. اور ملزم کا خود کا انکشاف ہوا پہلے، پھر ویپن آف آفینس بھی ریکور ہو گیا. اور بلکہ جو اس کے اہل خانہ تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا اس نے کہاں چھپایا ہوا ہے. جب اس نے انکشاف کیا تو ہمارے جو انویسٹیگیشن افسر ہیں وہ موقع پہ ان کے اہل خانہ کے ہمراہ گئے ہیں. وہاں جا کے سرچ جب کی گئی ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے یہاں رکھا تھا. ان کے سامنے جب اس نے اٹھا کے پولیس کو دیا ہے تو پھر ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی، اس وقت ان کو بھی 100% یقین ہو گیا کہ بالکل یہی ہمارا قاتل ہے. ہمیں تو آلریڈی تھا ہی. ٹھیک ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو والدین ہیں وہ اپنے قاتل بیٹے کی سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ اپنے مقتول بیٹے کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہیں؟ فی الوقت تو وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم بھی الحمدللہ کیس بالکل اچھی طرح تیار کریں گے قانونی تقاضوں کے مطابق تاکہ یہ سزا ہو. باقی یہ ہے کہ شریعت نے گنجائش رکھی ہے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ صلح کریں نہ کریں تو شریعت نے اس میں جگہ رکھی ہے، قانون میں بھی اس کی جگہ ہے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے تھانہ صدر کے SHO رانا امین صاحب، جنہوں نے فوری طور پر جو ہے رسپونڈ کیا اور 24 آورز میں قاتل کو پکڑا اور باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی اور آلہ قتل برآمد کر لیا. اس طرح کے واقعات جو جنم دے رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اس سے ہمیں یہ سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جب کبھی اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو پھر اس جیسے جو قتل اور اس جیسے جو کرائم جو معاشرے کے اندر بڑھ رہے ہیں اس کی جو شرح ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.